हाय व्यूअर्स शुभ रविवार आज रविवार आमिष बारी आज कहीं मन है टे चूना माछ खायापी जब मार्केट जाइए पाई जाइए चूना माछ मौराली माछ आसी गगुआ माछ पाई देखिए आज मौराली गगुआ भितर कौन हो पार तरकारी भजा करके पखाड़ भी खाइबा नेक्स्ट भात भी हम देखिए कौन हो पार देखु ये सब केमती आमर चली प्रिपेरेसन लाल करे माछगुलो भेजे नेबेन তারপরে কালো জিরে ফোড়ন দিবেন আদা রসুন পেস্ট করে দিয়ে দেবেন সবই কিছু নেড়ে চেড়ে জমিয়ে কষিয়ে পরে সবই কিছু নেড়ে চেড়ে জমিয়ে কষিয়ে পরে সব পরিবারে মিলে বসে খাবেন মাছ নেবেন দাদা মাছ নেবেন মাছ নেবেন দাদা মাছ নেবেন এমন টাটকা তাজা মাছ আর কোথায় পাবেন মাছ নেবেন দাদা মাছ নেবেন প্রথমে